नजरीन ड्रामा सीरियल तो की आज की वीडियो बहुत दिलचस्प है, पूरी देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आलियान बहुत गुस्से में था। कब से तुम्हें फोन कर रहा हूँ, तुम फोन क्यों नहीं उठा रही? और ये सुंबल स्टोर से गायब है, तुमने इसे निकालने में मदद की है? शहनाज कहती है, नहीं आलियान भाई, मैंने सुंबल भाभी को नहीं निकाला। शायद आप लॉक करना भूल गए हैं। मुझे भी नहीं पता सुंबल भाभी कब और कैसे गई हैं। आलियान शहनाज को कहता है, दफा हो जाओ तुम। शहनाज डरती हुई चली जाती है। शहनाज दिल ही दिल में कहती है, आमना आंटी के जाने के बाद पता नहीं आलियान भाई को क्या हो गया है। पहले तो ऐसे नहीं थे। इधर आलियान भी अपने दांत पीस रहा था। सुंबल, तुमने यहां से जाकर अच्छा नहीं किया। तुम और तुम्हारी माँ मेरे निशाने पर हैं। कब तक बचोगी? दूसरी तरफ आसिम अपनी माँ को कहता है, अम्मी, मैं ये क्या सुन रहा हूँ? आपने निशा की शादी आपदा आंटी के अय्याश बेटे साथ से करवाई। जहां तक मैं उसे जानता हूं वो बहुत आवारा किस्म का लड़का था। और आप तो हमेशा इनकार करती रही हैं कि निशा के रिश्ते से आपका कोई ताल्लुक नहीं। ना आपको पता है कि निशा की शादी कब और कहां हुई है। अलमास कहती है, हाँ हाँ, मैं तो बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। मुझे वाकई नहीं पता था कि निशा की शादी साथ से हुई है। आसिम कहता है, अम्मी, ये कैसे हो सकता है कि आपको साथ की शादी का इल्म ना हो? आपदा आंटी आपकी सबसे अच्छी दोस्त हैं। आपका उनके घर आना जाना है। अलमास कहती है, आना जाना है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि साथ का रिश्ता मैंने करवाया होगा। ये तुम मुझसे किस तरह से बात कर रहे हो? मैं तुम्हारी माँ हूं। आसिम कहता है, अम्मी, इसमें कोई शक नहीं, मैं सच जानना चाहता हूं। अलमास कहती है, वो आलियन झूठ बोल रहा है। खामखा उसको मुझसे अल्लाह के वास्ते का वैर है। आसिम कहता है, अम्मी प्लीज सच सच बताएं। मेरी बहन की जिंदगी, इसके मुस्तकबिल का सवाल है। आलियान की बहन अब इस दुनिया में नहीं रही। आखिर आलियान आपको इल्जाम दे रहा है, उसकी कोई तो वजह होगी। अलमास कहती है, बस मैंने सोच लिया, अब सुंबल कभी आलियान के पास नहीं जाएगी। उसे जो करना है कर लिया। मैं कल ही खुला का केस दायर कर दूंगी। आसिम कहता है, मैं ये मसले का हल नहीं, शादी ब्याह गुड्डे गुड्डी का खेल नहीं। मैं इस सारे मसले की तह तक जाना चाहता हूँ, वो सच सुनना चाहता हूँ जो सच है। अलमास कहती है, तुम्हारा तो दिमाग खराब हो गया है। तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे मैं तुम्हारी दुश्मन और आलियान तुम्हारा सजन है। इतने में मुलाजमा बताती है, आसिम भाई, वो आलियान भाई आए हैं। अलमास कहती है, वो क्यों आया है? उसकी ये मजाल, उसे अंदर मत आने दो। आसिम कहता है, नहीं, उसे अंदर आने दो। मैं उससे बात करना चाहता हूँ, कुछ उसकी सुनना चाहता हूँ। अब आमने सामने बात होगी। अलमास बेगम बहुत पैंतरे बदलती है। आसिम कहता है, अम्मी, मैंने कहा ना, अब आमने सामने बात होगी। इतने में आलियान भी अंदर आ जाता है। अलमास बेगम कहती है, तुम यहां क्यों आई हो? तुम्हारी क्या मजाल? चाहते क्या हो? मेरी बेटी की तो तुम पहले ही जिंदगी बर्बाद कर चुके हो। अब इसका पीछा छोड़ दो, इसे तलाक दे दो। आलियान कहता है, अभी तक अलमास बेगम मैंने कुछ नहीं किया। जरा सी तपिश से तुम्हारे औसान खता हो गए। तुमने मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद की है। क्या कहती थी कि चुपचाप जुल्म बर्दाश्त करती रहो? मेरी माँ दिल की मरीजा है, उसे पता लगेगा तो वो मर जाएगी। मेरी माँ भी मर गई। मैं ना तुम्हें सुकून से रहने दूंगा, ना तुम्हारी बेटी को। ये मेरे साथ चलेगी। मेरी आग उसी वक्त बुझेगी जब तक मैं इसकी डेड बॉडी न देख लूं। आसिम कहता है, आखिर मेरी बहन और अम्मी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? आलियान कहता है, पूछो अपनी माँ से, जो बगैर इंक्वायरी के अपनी बेटी को मेरे दोस्त नासिर से ब्याहने पर तुल गई। इसी तरह इसने हमें साथ की झूठी तारीफें करके कायल किया। तुम्हारी माँ ने मेरी बहन का ख्याल रखने का जिम्मा लिया, हालांकि वो नफ्सियाती मरीज था। मैं अपनी बहन को इनके हवाले करके क्या था? अलमास बेगम कहती है, मुझे क्या पता था कि साथ निशा को मारता पीटता था। वो नफ्सियाती मरीज था। मैंने तो नेकी की थी कि शादी के बाद वो सुधर जाएगा। अलमास बेगम के मुंह से सच निकल गया था। आसिम और सुंबल अपनी माँ के मुंह से सच सुनकर हैरान हो रहे थे। आसिम कहता, अम्मी, आप हमसे झूठ बोलती रही। आप तो हमें कह रही थी कि आपको निशा की शादी के बारे में कुछ इल्म नहीं। इसका मतलब है कि आलियान सच कह रहा है। आपके कौलो फेल में कितना तजाद है। आलियान कहता है, सुंबल, तुम मेरे साथ चलो। आलियान सुंबल को खींचने लगता है। अलमास कहती है, सुंबल नहीं जाएगी। मैं कल ही कोर्ट में खुला का केस दायर कर दूंगी। तुम सुंबल को छोड़ो।
سنبل کہتی ہے ٹھہریے امی، آلیان ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں، میں ان کی بیوی ہوں اور میں اس رشتے کو قبول کرتی ہوں۔ مجھے نہیں چاہیے طلاق، میں خود کو آلیان کے رحم و کرم پر چھوڑتی ہوں۔ آلیان کو پورا حق ہے کہ یہ اپنی بہن کی موت کا بدلہ مجھ سے لے لیں۔ الماس کہتی ہے تم کیا کہہ رہی ہو، پاگل ہو گئی ہو؟ آلیان تمہیں چاند سے مار دے گا۔ سنبل کہتی ہے مارتا ہے تو مار دے، اب مجھے کوئی دکھ نہیں ہوگا۔ عاصم کہتا ہے سنبل تم ایک بار پھر سوچ لو، امی کی چیٹنگ کی سزا تمہیں نہیں ملنی چاہیے۔ سنبل کہتی ہے کفارہ ادا کرنے کا وقت آ گیا ہے، مر بھی جاؤں تو مجھے کوئی افسوس نہیں ہوگا۔ آلیان سنبل کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ الماس بیگم صوفے پر سر پکڑ کر بیٹھ جاتی ہے۔ عاصم اپنے کمرے میں چلا جاتا ہے۔ نیہا رو رہی تھی۔ عاصم کہتا ہے تم کیوں رو رہی ہو؟ نیہا کہتی ہے میں روؤں بھی نہ، میری سب سے اچھی سہیلی اب اس دنیا میں نہیں رہی، وہ بہت معصوم تھی۔ عاصم میں اس سے مل بھی نہ سکی۔ افسوس تو اس بات کا ہے کہ امی اس کے بارے میں سب جانتی تھی اور مجھ سے غلط بیانی کرتی رہی، اس سے نہ ملنے کا کہتی رہی۔ عاصم کہتا ہے مجھے تو خود امی کا ڈبل چہرہ دیکھ کر افسوس ہو رہا ہے۔ تم صحیح کہہ رہی تھی، امی کے قول و فعل میں تضاد ہے، وہ جیسی نظر آتی ہیں ایسی نہیں۔ نیہا کہتی ہے عاصم امی ابھی بھی تم سے سچ نہیں بول رہی، امبر کی خودکشی کی وجہ اس کے دوست کی زیادتی ہے، میں نے خود امبر کو کہتے سنا ہے۔ عاصم سر پکڑ کر بیٹھ جاتا ہے۔ انسان دنیا میں جو بوتا ہے وہی کاٹتا ہے۔ امی کے منافقانہ رویے کی سزا ہم سب بھگت رہے ہیں۔ ادھر الماس بیگم بھی کمرے میں بند تھی، اس کے سامنے فلمیں چل رہی تھی۔ برسوں کی محنت پر پانی پھر گیا، جو میں نے سوچا تھا وہ نہیں ہوا۔ میری بیٹیاں مشکل میں ہیں، اتنی آسانی سے تو میں اس کل کے لڑکے سے ہار نہیں مانوں گی، اپنے سنبل کو اس کے ظلم سے نجات دلا کر رہوں گی۔ ایک بار مجھے آپدہ مل جائے، سب اس کے اور اس کے بیٹے کی وجہ سے ہوا ہے، میرا گھر جہنم بن گیا ہے، میری اولاد کا مجھ پر سے یقین اٹھ گیا ہے۔ سنبل آلیان کے پاس جاتی ہے۔ نشا کی موت کا مجھے بہت دکھ ہے، امی نے واقعی بہت زیادتی کی ہے، میں اب کبھی یہاں سے نہیں جاؤں گی، مجھے آپ کی ہر سزا قبول ہے۔ آلیان کہتا ہے تم میری نظروں کے سامنے سے دور ہو جاؤ، تم کیا سمجھتی ہو کہ میں تمہاری ان باتوں سے متاثر ہو جاؤں گا؟ آلیان سنبل کو دھکا دیتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ سنبل رو رہی تھی، پتہ نہیں اب آلیان کیا کرے گا، مگر آلیان میں نے بھی فیصلہ کر لیا ہے کہ تم مجھ پر جو بھی سختی کرو گے میں برداشت کروں گی، مجھے پورا یقین ہے ایک نہ ایک دن میں تمہارا دل جیتنے میں کامیاب ہو جاؤں گی۔ سنبل نشا کے کمرے میں جاتی ہے، اس کی تصویر کو صاف کرتی ہے۔ ڈرامہ 2 میں اتنا ہی۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن فوراً مل سکے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔